ये कलिंग माटीर नारी शक्ति पड़ोशी राज्य मान चिरकाल उदाहरण रहा। अन्य राज्य नारी मान घर चारि कांथ भीतर बंदी रहुला बेले आम कलिंग माटी नारी शक्ति ये जातिर गर्व गौरव को केमिति विमंडित करिछि ए कथा इतिहास चिरकाल मन रखिथिबो। आए झियोने गोटे नौबाहिनी गठन करछु बाबा। जदि कोनोसी शत्रु जलपथ देई हम राज्य को आक्रमण करिबो ताहाले आमे ताकू पराजित करिबु। शत्रु मटिएठी मापरी ममता जुड़ना नहीं जीती गले इतिहास माने ममता मई। कलिंग मो माटिमा कलिंग को आखिर चाहिना को ये पृथ्वी पृष्ठरे केही जन्म है दिले मा जय जय जय। तथापि तबर नौबाहिनी गठन कथा सुनी मु बहुत आनंदित। कलिंगर बिलाती वीरवर सम्राट आदित्य हरिकन जन्म मल्ल और ये संवाद सुनी से बहुत आनंदित। महाराज महाराज ये कथा जानि सारछंती गुप्तचर ये संवाद दे सारिछि। महाराज एक कथा मते भी राजा हरिकंचन आदेश करिसंती कि आदेश करिसंती कि कुह बाबा कुह कोन आदेश करिसंती कुह। नौकारे जलभागर शत्रु सहित केमति कौशल युद्ध करा जाए से सब युवराज शिलादित्य मो झ कारुबाक ठाରୁ शिक्षा ग्रहण करेंगे। नाना मो युवराज को युद्ध शिक्षा दे पारबे से तो राजकुमार ताको तो केतने गुण अछंती मो क्या शिक्षा देबा को छबे जे कलिंग माटी आउ खाली जलभागर पुरे नौकारे रही युद्ध करिबार कौशल शिखि नांती रे मा। ताहाले तमे शिखि दियो मु तो जहाज शिखिछि सब तमे तो शिखिछि। नौका युद्ध मु तो तोते शिक्षा देइबे बौद्ध सन्यासी उपगुप्त तते युद्धर कौशल शिक्षा देइछथि। ते तो शिक्षा गुरु अस्त्र गुरु और धर्म गुरु भी गुरुदेव कहछथि एई सब विद्या कलिंगर कन्या मन को शिखेबा युवराज को तो जम्मा नुह कारुबाकी हाथ थिले भी जायासी सुरनुरे माता जासी सूर्य दया सूर्य पता इंद्र जीवनर परिचय मगारी मगा उसिरले सिरले सिरले। कारुबाकी जुडा कर पळे गला बाकी छिटा नईकुड़िया रास्ता विपद संकुल हो गला बेले बेले बणुआ हाथी मान आक्रमण साधारण लोक मान विपद में छिड़ा कर राजा नौबाहिनी जिते अधिक हाथी जोग कर हाथी सेते सेते छुआ जन्म कर परिवार बड़ होती धनी सागर 6टा बोईतर 18टा हाथी विदेश को पठे सारा राज्य से कथा को नहीं चर्चा। कलिंग राजा गजपति गजराज मान अधिपति ये मनीष हाथी बड़ी गले भगवान बुद्ध सीधे धरा पृष्ठ को आसवा पूर्वर पूर्व जन्म हस्ती रूप जन्म ग्रहण करते। हाथी ये माटीर संपद नुह विभव प्रतिपत्तिर प्रतीक नुह अनुभव से तो आम राजा जैन धर्मी हेले भी बौद्ध धर्म को गभीर सम्मान दियंती। बाबा
ଆପଣ ହାତରେ ରକ୍ତ ଖଣ୍ଡା ଆଘାତରେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତ ବି ହେଇଛି। ବିଷୟରେ ଖଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି। ଏବେ ଲଗେଇଦେଲେ ସକାଳକୁ କିଛି ନଥିବ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ସେ କ'ଣ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଡରେ? ଯୁଦ୍ଧ? ଏ ଦେଶରେ ଝିଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବିଦେଶୀ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ବଣିକ କି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି? ହୀରା, ଲୀଳା, ରେଶମ ନା ପଶମ? ଜଳ ପଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥଳ ପଥରେ? ଯଦି ସ୍ଥଳ ପଥରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ମହାନରେ ଆସିଛନ୍ତି? ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା ନା ହାତୀ? ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ? ଆଉ ଯଦି ଜଳ ପଥରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ପୋତାଶ୍ରୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଗିଛି? ପୋତାଶ୍ରୟ? କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ। କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ ପୋତାଶ୍ରୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଗିଛି। ପୋତାଶ୍ରୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ କହିପାରିବେ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ପୋତାଶ୍ରୟରେ ବିଦେଶୀ ବୋଇତ ଲାଗେନି। ଆମ ଦେଶର ବୋଇତ ବିଦେଶକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସତ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ? ତାର ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ହେବେ, ଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ହେବେ। ବନ୍ଦୀ? ଏ ଦେଶରେ ଆପଣ ପରି ସୁନ୍ଦର ଝିଅମାନେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ସୈନିକ? ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନିଜ ମତ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମ କଳିଙ୍ଗ ମାଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଟି, ରାଜତନ୍ତ୍ରର ମାଟି। ସତ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଆପଣ? କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ। ଏ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ, ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଦେଖିଲି। ଯୋଉ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣି ନଥିଲି, ସେ କଥା ଦେଖି ମୋ ବିସ୍ମୟ ହେଉଛି। କେଉଁ
କଥା এই ଝିଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପରିବ୍ରାଜକ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ର ଅପରକ୍ଷୀୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦଶରଥୀ କି ଚୋର ଭୟ ନାହିଁ ଆଗନ୍ତୁକ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମୋତେ ବିସ୍ମୟ କରୁଛି ମୋ ସହ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେନାମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ନାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ସତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ନ ହେବା ଯାଏଁ